السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. لأن اليوم لدينا درس التلاميذ السنة الرابعة ابتدائي الصفحة 18. إذا فلنبدأ على بركة الله. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. lis à haute voix. اقرأ بصوت مرتفع. Je m'appelle Amira. Je suis la voisine de Lina. Nous habitons dans l'immeuble blanc. Je m'appelle Amira. اسمي أميرة. Je suis la voisine de Lina. أنا جارة لينا. Nous habitons dans l'immeuble blanc. نحن نسكن في المبنى الأبيض. Donc هنا كما تلاحظون لا le déterminant لا نجده هنا بلون مغاير و كذلك. هنا لا c'est un article défini féminin singulier. Donc هنا لا يخص المؤنث. كذلك le e يخص المؤنث. c'est la marque du féminin. عندما قلنا لا وضعنا مباشرة e لكلمة voisin. donc نقول le voisin كما هنا في الجدول. masculin مذكر féminin مؤنث. نقول le voisin. au féminin نقول لا. donc le يصبح لا. voisin نضيف له la marque du féminin e. donc نقول la voisine, le voisin, la voisine. كذلك un ami, une amie. donc هنا un ami c'est masculin, une amie c'est féminin, un au masculin أصبح une. ami أضفنا له le e. d'accord. voisin الجار, un ami صديق. هنا لخصت لكم الدرس. donc قلنا le, un, elle sont des déterminants. le au masculin au féminin يصبح la. d'accord. le يصبح la au féminin. un c'est masculin au féminin نقول une. l'apostrophe يبقى كما هو. d'accord. l'apostrophe يبقى كما هو. الآن فيما يخص الاسم le nom on ajoute le e كما رأينا في المثال السابق. وكذلك هنا لدينا أمثلة. le cousin, le cousin. donc قلنا le يصبح la. cousin يصبح cousine. نضيف le e. d'accord. الآن فيما يخص l'apostrophe l'ami, l'ami l'apostrophe يبقى كما هو. ami نضيف le e. المثال التالي un camarade. un camarade c'est masculin. donc un devient une. un c'est masculin. au féminin il devient une. camarade الآن camarade c'est un nom masculin لكنه ينتهي ب très bien ب e. donc في المؤنث le féminin on va rien ajouter. لا نضيف أي شيء بما أنه ينتهي ب e au masculin فإنه عندما نحوله إلى المؤنث نتركه كما هو. لا نضيف le e هنا لأنه يوجد أصلا في المذكر. donc le cousin هو القريب, ابن العم, ابن العمة, ابن الخال, ابن الخالة. l'ami قلنا الصديق. un camarade الزميل. الآن لدينا تمرين في الكتاب. relis les noms comme dans l'exemple. يعني اربط الأسماء كما في المثال. ici on a des noms أسماء. المطلوب هو ربطها مع المجموعة الثانية. هنا لدينا مثال le cousin. هنا la cousine. donc المطلوب هو ربط الأسماء مع مؤنثها. في الاختبار عادة يقول لك donne le féminin des noms suivants. يعني اعطي مؤنث الأسماء التالية. أو يقول لك transforme le nom suivant en féminin. يعني حول الاسم التالي إلى المؤنث. هنا
ما علينا إلا ربط الأسماء. Donc le cousin, la cousine. Le voisin الآن. Le voisin. Donc نقول très bien la voisine. ثم le copain. Le copain. Le copain au masculin, au féminin la copine. ثم le camarade. Le camarade au masculin, au féminin devient la camarade. Donc le cousin القريب, le voisin الجار, le copain الصديق, le camarade الزميل. الآن التمرين الثاني. complète le dialogue par أكمل الحوار ب cliente زبونة, marchand البائع, voisine الجارة, voisin الجار. Lina, c'est Monsieur Slimani, le de légumes. C'est un. Donc, هنا, dans l'image, qu'est-ce qu'on voit? On voit un marchand de légumes. بائع الخضار والفواكه. Ici, on a Madame Amran. D'accord? Donc, c'est Monsieur Slimani, le marchand des légumes. Donc, marchand, هنا. Slimani, le marchand de légumes. C'est un. Très bien, c'est un voisin. إنه جار voisin هنا. ثم مجيد, c'est Madame Amran. Là, c'est une. Donc, on dit, c'est Madame Amran. إنها Madame Amran. Là, très bien, la voisine. C'est une cliente. إنها زبونة. donc cliente يأتي إلى هنا. أعيد. لينا, c'est Monsieur Slimani, le marchand de légumes. C'est un voisin. Majid, c'est Madame Amran, la voisine. C'est une cliente. إلى الصفحة 19. Je m'entraîne. أتدرب. Présente la maison de Majid puis lis le texte. قدم منزل مجيد ثم اقرأ النص. La maison de Majid, c'est le titre. بيت مجيد. La maison de Majid est dans le quartier. donc المطلوب تكملة الفراغات بهذه الكلمات. Ici on a la maison de Majid. Et on a aussi le quartier عميروش. d'accord. منزل مجيد والحي الذي يوجد فيه منزله. donc la maison de Majid est dans le quartier عميروش. c'est une maison peinte de toutes les couleurs. إنه منزل مدهون بكل الألوان. donc هنا là est orange. donc ما هو الشيء الذي هو باللون البرتقالي؟ orange. c'est نسمي هذه la façade الواجهة. donc la façade est orange. la façade. هذه الكلمة la façade. les sont bleus. donc les, on regarde toujours l'image. ننظر إلى الصورة ونكمل الفراغات بهذه الكلمات. donc ما هو الأزرق هنا؟ c'est les. très bien, les balcons. les balcons sont bleus. la de la maison est rouge. la couleur rouge ici c'est. très bien, la porte est rouge. donc la porte de la maison est rouge. la porte. la est marron. ce qui est marron ici c'est la terrasse. la terrasse. السطح. les sont jaunes. les jaune هو اللون الأصفر. donc رأينا في الدرس السابق الألوان يمكنكم مشاهدته لتستفيدوا منه. الآن les. très bien, les fenêtres.
Les fenêtres sont jaunes. النوافذ صفراء. La du garage est verte. C'est la porte du garage. Très bien. La porte du garage. Donc, أعيد قراءة النص. La maison de Majid est dans le quartier Amirouche. C'est une maison peinte de toutes les couleurs. La façade est orange. Les balcons sont bleus. La porte de la maison est rouge. La terrasse est marron. Les fenêtres sont jaunes. La porte du garage est verte. هنا على التلميذ أن يتعلم جيدا الألوان ويفرق بينها. كذلك أن يعرف أسماء كل هذه الأشياء. لا بورت هو الباب. لا فاساد هي الواجهة. لي بالكون. لي فناتر النوافذ. لا تيراس السطح. داكوغ. يجب عليه أن يتعلم جيدا هذه الأشياء. فيما يخص تكملة الدرس فهو عبارة عن تمرين للطفل لكي يتمكن من التعبير بشكل جيد. هنا Bonjour, je m'appelle Yassine. Je suis le cousin de Lina. أهلا أنا ياسين. أنا قريب لينا. J'habite dans la maison rouge là-bas. أنا أسكن في المنزل الأحمر هناك. Donc هنا ياسين il s'est présenté. قدم نفسه. ثم السؤال هنا tu te présentes à ta camarade. يعني عرف نفسك لزميلك أو زميلتك. Bonjour, je m'appelle. اكتبوا هنا اسمك. Je suis un ami de. يعني تعطي مثالا. Je suis le cousin de. يعني هذا يساعد الطفل على التمرن. d'accord. J'habite dans. أنا أسكن في une maison. في منزل أو dans un immeuble مبنى. هنا يعطي par exemple اللون. Dans une maison rouge. Dans une maison verte, marron. d'accord. ou bien dans un immeuble في مبنى blanc, jaune. إذن هنا الطفل يتمرن لكي يتمكن من التعبير بشكل أفضل. دونك بهذا نكون قد وصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. أشكركم على متابعتكم والسلام عليكم.